Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah kita dapat bersiaran pada hari ini dan insya-Allah hari ini saya akan cuba berkongsi salah satu instrumen pelaburan yang ada di Malaysia dan juga yang baru yang sesuai untuk high net worth, okay, so high net worth sama ada individuals maupun corporate yang mencari alternatif di dalam instrumen pelaburan mereka. Okay, so itu yang saya nak kongsikan pada hari ini. Satu produk yang diberi nama PMA Absolute 8. Okay, PMA membawa maksud Private Managed Account ataupun selalu juga dikenali sebagai Private Mandates ataupun Managed Account. Okay, so itu adalah antara nama yang agak popular di Malaysia tetapi membawa maksud yang sama, okay, sama ada PMA Private Mandates ataupun Managed Account. So insyaAllah saya akan kongsikan, okay, berkenaan dengan pelaburan ni pada hari ini. Okay, so dia masih baru di pasaran sebenarnya, dan juga very specific, very niche products untuk beberapa individu, okay, kategori individu yang sesuai for this product. Alright, so sebagai permulaan, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama saya Ahmad Arif bin Zulkifli. Currently saya attached dengan Philips Capital. Okay, so Philips Capital adalah salah satu fund management house di Malaysia, okay, yang berdaftar dengan Sonjera Security. Dan sebagai introduction, saya perkenalkan terlebih dahulu berkenaan background Philips Capital. Mungkin sebelum ni ada yang biasa dengar Philips Capital dan mungkin juga ada yang tak biasa dengar berkenaan dengan Philips Capital ni. So izinkan saya untuk berkongsi terlebih dahulu apakah Philips Capital dan apakah bisnes yang ataupun perniagaan yang dilakukan oleh Philips Capital. Okay, so Philips Capital, we are an integrated Asian financial house with a growing global presence using information technology and distribution as our core competencies in the provision of financial services. Okay, so originated dari Singapore, Philips Capital ni berasal dari Singapore yang telah established since 1977. Bermula sebagai stockbroker di Singapore, kemudian berkembang kepada Philips Securities, kemudian berkembang kepada financial house dan kini ia telah berada di seluruh dunia. Okay, so currently employees di bawah Philips Capital adalah lebih daripada 5,000, okay, di seluruh dunia dengan asset under management bagi seluruh dunia adalah melebihi 44 bilion US dollar. Okay, asset under management meaning all the clients yang diuruskan di seluruh dunia, dia punya asset under management adalah sebanyak 44 bilion US dollar. Okay, ketika kini clients bagi Philips Capital di seluruh dunia ada lebih daripada 1 juta. Okay, so 1 juta untuk clients worldwide. Ini adalah beberapa headquarter yang ada di seluruh dunia, okay, di beberapa negara-negara utama dan juga di city-city besar seperti, of course, Singapore was the HQ lah, main HQ, sebab dia berasal di sana. Kemudian di Malaysia juga kita ada cawangan di Kemboja, Vietnam, Indonesia, Thailand, China, Japan, India, UAE, UK, France, Turkey, Australia dan juga USA. Okay, so itu adalah antara beberapa negara yang currently Philips operated dan juga offer servis yang ditawarkan. Okay, so ini adalah beberapa products ataupun services yang ditawarkan oleh Philips Capital, okay, di seluruh dunia, bukan specifically di Malaysia. So di Malaysia ada beberapa yang tak ada seperti stockbroking, okay, so Malaysia masih belum ada lagi. But currently untuk futures, derivative and commodity, Philips di Malaysia ada. Okay, begitu juga dengan wealth management, unit trust, insurance, takaful, kemudian fund management dan lain-lain. Okay, so itu antara beberapa produk dan servis yang ditawarkan oleh Philips Capital. Alright. Okay, so untuk investment, okay, ataupun specifically untuk private managed account ataupun private mandates, kita ada beberapa
jenis, ataupun kategori of investment. Yang pertama kita boleh pecahkan kepada dua, iaitu untuk EPF investment dan satu lagi untuk cash investment. So EPF investment meaning clients boleh keluarkan daripada akaun satu, EPF account satu untuk melabur dalam private mandates. So meaning boleh melabur dalam saham, direct kepada stocks, bukan sahaja ke dalam unit trust. So itu salah satu options yang ataupun pilihan yang ada di Philips, yang mana clients boleh keluarkan akaun satu untuk melabur di dalam saham, saham seperti blue chip stocks ataupun small and medium cap stock, yang fokus kepada dividend enhance. Itulah kategori-kategori yang ataupun pecahan yang ada di bawah kategori EPF. So yang kedua adalah melalui investment cash. So cash investment kita ada 3 option. But currently yang syariah hanya ada 2. So syariah, satu untuk Philips Managed Account, yang ini PMA untuk di Malaysia, fokus pada saham-saham yang ada di Malaysia sahaja. Dan yang kedua adalah Philips Global Wrap Account ataupun PGWA untuk short forms dia, yang ini untuk saham-saham di luar negara. So kita ada two type of investment. Satu untuk di Bursa Malaysia yang fokus kepada local stocks, dan satu lagi yang fokus kepada global stocks, yang di overseas. So untuk di dalam Malaysia, so dia ada opportunity. So opportunity meaning investor boleh melabur dalam saham-saham small and medium cap stocks. So dalam kategori small and medium caps, blue chip stock ialah saham-saham yang mempunyai market cap yang besar, yang berada di dalam KLCI constituent. Kemudian ada juga unit trust, begitu juga dengan dividend enhance. So dividend enhance adalah private managed account yang fokus kepada saham yang memberikan dividen. So dia selection of stocks so based on the yield of dividends yang diberikan oleh sesuatu syarikat. So dan yang terbaru dipanggil sebagai Absolute 8. So inilah yang saya akan perkenalkan pada hari ini sebentar lagi. So harap stay tune untuk tahu lebih lanjut berkenaan dengan pelaburan Absolute 8. Dan satu lagi untuk Philips Global Wrap Account, kita ada dia panggil Quant, Private Managed Account, yang mana ada 2 kategori di bawah Quant. Satu adalah untuk pasaran saham di Asia Pasifik. So Asia Pasifik antaranya contohnya Australia, so Malaysia, Indonesia, Thailand, Taiwan, Hong Kong dan sebagainya. So dalam kategori Asia Pasifik. Dan yang kedua adalah untuk Quant Global. So Quant Global akan melabur dalam syarikat di seluruh dunia, tetapi mengikut kriteria yang telah ditetapkan lah. So bukan setiap negara akan ada shares, tapi based on the analysis, dan juga the criteria selection of stocks. So dia ada di US, di Europe, di Asia, dan juga di China. So dia ada mix of everything. So dia ada 2 untuk kategori untuk Quant. Satu fokus kepada Asia Pacific, dan satu lagi fokus kepada global stocks. Alright, so untuk hari ini saya akan perkenalkan berkenaan dengan Private Managed Account, PMA Absolute 8. So apakah yang dimaksudkan dengan Absolute 8, dan juga apakah kelebihan yang ditawarkan di dalam pelaburan private managed ini. So mari kita lihat. So sebagai introduction, so objektif, so this instrument, pelaburan ni diperkenalkan, yang pertama adalah is specifically designed for investor who are not satisfied with the current low bank deposit rates and wanted to earn a return higher than the rates provided by banks. So fokus yang pertama adalah kategori ciri investor yang bagaimana sesuai untuk this product adalah yang pertama mereka yang inginkan alternatif kepada fixed deposit contohnya, yang currently terjejas disebabkan oleh OPR yang rendah. So kita tahu currently OPR interest rate di US bila Fed Reserve baru-baru ni juga masih maintain at a low interest syarikat.
So secara tak langsung bank-bank negara utama bank-bank negara lain juga akan follow, which is dia still keep dia punya keadaan ini akan berlanjutan dalam beberapa tahun lagi, memandangkan sektor-sektor ekonomi sedang dalam fasa recovery. Okay, so because of the OPR and also the interest rate, maka fixed deposit so secara tak langsung juga terjejas disebabkan oleh kadar OPR ataupun interest rate yang rendah. Okay, so yang kedua, suitable for Malaysia investor who want a higher return to beat the bank fixed deposit rates. Okay, saya mention tadi, dan juga this mandate will available in conventional, syariah and ethical mandates. Alright, so but untuk sesiapa yang nak subscribe, okay, yang nak dapatkan servis, saya hanya offer, okay, untuk syariah investment sahaja. Okay, so saya tak promote untuk conventional because it's not ethically right for my religion. So saya hanya ambil untuk syariah account sahaja. Alright, so dia punya kriteria lebih kurang sama, okay, cuma selection of stocks. Untuk syariah accounts, dia akan hanya pilih saham-saham yang diberi capital gains. Okay, absolute 8 ni dia kaedah ataupun cara dia mendapat keuntungan adalah dua. Okay, pertama adalah melalui dividen dan yang kedua adalah melalui capital gains. Okay, PMA Absolute 8 endeavours to provide a return of 8% per annum. The 8% return is our target, and there is no guarantee we will able to provide 8% return every year. The actual returns on a yearly basis depend on the market conditions and as well as the opportunities available. Okay, so 8% adalah target bagi mandates ni, sebab itu dinamakan sebagai absolute 8. So means apabila fund manager membuat penilaian dalam menentukan pelaburan yang mana sesuai untuk setiap investor, fokus utama dia adalah untuk mencapai 8% target setahun. Walau bagaimanapun, okay, so please be clear that 8% itu tidak dijamin. Okay, so dia bukan guaranteed return. Dan perlu juga kita faham dalam syariah investing, dalam pelaburan patuh syariah, tidak boleh menjanjikan keuntungan. So itu benda yang saya rasa kita perlu clear cut. Any investment yang melibatkan syariah, okay, so dia tidak boleh menjanjikan sama ada keuntungan ataupun kerugian. So dia ada risiko dan juga of course dia ada potensi return. Okay, so basically sesiapa yang mungkin sebelum ini banyak meletakkan investment ataupun placement dia dalam fixed deposit, is okay untuk mereka, okay, sebab currently I think most fixed deposit memberikan 2 ke 3%. Bagi mereka yang tidak boleh absorb any risk, that is I think the best for them. Okay, but for those yang willing to take a little bit higher risk, okay, compared to fixed deposit yang memang dia ada guaranteed profit rate ataupun interest rate dia, so kita offer this kind of instrument yang mana boleh memberikan pulangan yang lebih besar, yang mana untuk this instrument dia mencari tempat pelaburan yang boleh memberikan 8% setahun. Okay, so saya tak kata tempat lain salah dan tempat ini betul, tetapi dia based on preference investor, yang mana sekiranya mereka boleh tolerate a little bit of risk. Okay, so this is one of the products yang kita boleh offer. Alright, so for the investment, PMA Absolute 8 will invest in quoted Malaysia shares, including but not limited to loan stocks, preference shares and unit trust fund. 8 will invest in the warrants and call warrants. It may also invest in quoted stocks listed under the ACE market of Bursa Malaysia, but it will not invest in foreign securities. Okay, so yang pertama,
Bagi PMA Absolute 8 ni, dia hanya invest di dalam, tetapi bukan limited kepada bursa sahaja, yang mana dia juga ada campuran. Contohnya dia ada loan stocks, loan stocks pun dia ada, preference shares, saham-saham yang ditawarkan sebagai preference, dan juga dalam unit trust. So untuk these mandates di private managed account ni, dia adalah campuran saham, ada unit trust, dan juga dia ada satu lagi dipanggil sebagai money market. So dia ada campuran of everything. Mungkin sebelum ni orang biasa invest dalam saham, so fixed income dan juga money market. Tetapi untuk mandates ni, the special sikit untuk Absolute 8 ni, dia adalah mix of everything yang ada, yang mana semua itu akan ada dalam satu account anda saja. So anda tak perlu nak buka a different account untuk different investment, because from this account anda dah dapat a little bit of everything. So it's a mix of everything. So loan stock, preference shares dan juga unit trust funds. Dan juga dia akan invest dalam ACE market. So dia bukan dalam blue chip stock saja, bukan dalam small and medium cap stock saja, tapi juga termasuk dalam ACE market. So ACE market ni dia lebih bawah daripada main market lah. Dalam bursa dia ada ACE market dan juga dia ada main market. Alright, then the benchmark used for PMA Absolute 8 is 8% per annum, and as such, it will not follow the common benchmark of FBM KLCI. So memandangkan Absolute 8 ni dia target dia untuk mencapai 8% setahun, maka benchmark dia adalah 8%. So normally kalau any investment, contoh macam unit trust, untuk equity fund, benchmark dia normally dia akan letak FBM KLCI, untuk Malaysia punya stocks lah. Kalau overseas mungkin dia follow DJI ke ataupun Islamic DJI dan sebagainya. Ada juga yang menggunakan FBM emas as a comparison. So dia benchmark to index ataupun indexes yang ada di dalam KLCI. Cuma untuk PMA Absolute 8, dia meletakkan 8% sebagai dia punya benchmark. Dia tak follow any other indexes. Alright. So kita teruskan investment strategies. So kita nak tahu bagaimana strategi pelaburan yang digunakan oleh fund manager di dalam PMA Absolute 8 ni. So mari kita lihat yang pertama. Unlike normal investment portfolios, PMA Absolute 8 will not be heavily invested most of the time. It operates like mentees, staying sideline watching the market, keeping more cash, and only strike or invest when we see the right opportunity, and we may go big if the risk reward is attractive. It will only risk its investments when opportunity arises, but it may not keep such high equity level for long. So strategi yang pertama untuk private managed account ni, dia menggunakan strategi macam mentees ataupun praying mentees, yang mana dalam bahasa Melayu dipanggil apa? Mentadak. So mentadak punya strategi. So kalau kita tengok mentadak ni, dia memang duduk je dulu dia stay. Tapi bila dia attack, dia akan laju je dia attack. So sama juga dengan style of investing ataupun strategi yang digunakan oleh fund manager dalam PMA ni, yang mana most of the time dia akan keep cash. So investor punya capital dia akan keep dalam cash, tetapi bila dia see opportunity, so bila dia nampak peluang di dalam pasaran, maka dia akan strike. So waktu tu dia masuk ataupun dia invest, dan dia tak akan tunggu lama. Selepas dia dapat di required capital tu, so dia akan keluar. So dia jangan attack bila perlu, ataupun invest bila ada opportunity, bila ada peluang, dan dia akan keluar ataupun take the profits bila dia dah capai dia punya required returns. Berbeza dengan private mandates yang lain yang sebelum saya pernah ceritakan. So private mandate contoh macam blue chip stocks, opportunity, is more on the value investing. So dia melihat kepada kriteria syarikat, management, valuations, dan lain-lain.
Okay, so itu adalah karakteristik selection of stocks dia. Bagi PMA Absolute 8, dia melihat kepada opportunity, dia melihat kepada peluang. So bila ada peluang, dia terus invest dalam syarikat tu dan dia take whatever profits yang dia boleh gain. Okay, so itu adalah berbeza strategi antara private mandates yang ada. Okay, so kita sambung. A larger portion of the portfolio will wait for niche opportunity in the market such as market anomaly, share placement discount, market inefficiency, general offer, right entitlement discount, IPO placement opportunities, etc. A relatively low portion of about 20 to 30% may be invested for long-term capital gain. Okay, so ini juga beauty dia. Salah satu lagi yang ada di dalam PMA Absolute 8 adalah larger portion. Most of the time saya mention tadi, fund manager akan maintain dalam cash. Investor punya capital dalam cash. Dia hanya akan invest sekiranya ada opportunity, contohnya market anomaly ataupun market inefficiency lah kita panggil. So maknanya mungkin berlakunya sudden drop yang disebabkan mungkin oleh panic selling ke, mungkin disebabkan faktor-faktor bukan fundamental. Okay, so mungkin disebabkan oleh speculations, rumors dan sebagainya. So itu ada market inefficiency, dan itu adalah antara strategi yang digunakan oleh fund manager. Okay, market inefficiency. Kemudian ada juga share placement discount. Okay, so share placement discount ada beberapa lah. Contoh macam private placement. Okay, so private placement ni bukan semua orang boleh dapat. Normal investor macam retail investor jarang-jarang ditawarkan. Okay, kecuali anda betul-betul kenal dengan syarikat tu ataupun owner of the company offer sendiri kepada kita dan kita ada opportunity macam tu lah. Okay, dan juga beberapa cara lain. So share placement discount ataupun contoh macam private placement discount. Okay, so private placement bila dia offer, normally dia akan offer pada harga di bawah pasaran. Okay, so meaning kalau katakan contoh saham tu berharga RM1 di pasaran, okay, so untuk private placement mungkin owner company tu dia tawarkan 80 sen di bawah harga RM1 tu. So itu adalah normal bagi private placement. Dan antara lain juga adalah general offer, okay, ataupun right entitlement discount. So anything yang ada discount yang bukan retail price tu, itu adalah antara investment strategies juga yang digunakan oleh fund manager bagi mendapatkan keuntungan bagi para pelabur. Okay, so dan juga tidak lupa IPO. Okay, so ni IPO I think ramai yang lately berminat dengan pasaran IPO ataupun dipanggil sebagai initial public offering, yang mana saham tu ditawarkan sebelum sesuatu syarikat listed, sebelum didagangkan di Bursa Malaysia, dia dipanggil sebagai IPO. Okay, dan juga kita tahu semalam ataupun and 50% dalam masa satu hari trading day. Okay, so IPO price berbeza dengan listed price. So IPO price normally ikut valuation company tu nak bagi berapa, based on dia punya valuation dan juga dia punya capital yang diperlukan. Kemudian bila listed, okay, so dia ada different price based on market punya demands. Okay, so dia ada sentiment, dia ada valuation dan sebagainya. So IPO yang semalam 150% kenaikan dalam masa satu hari trading day. Okay, so itulah opportunity yang ada dalam pasaran IPO. But of course dia bukan semua. Okay, so bukan semua IPO akan jadi macam tu. Tapi saya nak gambarkan bagaimana itulah peluang yang ada dalam IPO. So bila kita sebut sebagai IPO saja, is a huge opportunity. Dan juga kita tahu IPO ni sebenarnya susah juga nak dapat, because of kalau kita apply direct mungkin kuota yang dia berikan tu sikit, dan juga kita perlu queue ataupun kita perlu balloting dengan orang-orang ramai lagi yang berminat. Dan juga macam saya waktu minta IPO hari tu, waktu apply, so tak dapat. So tak dapatlah rezeki untuk dapat more than 100% return in one trading day tu. Okay, so masa saya buat valuation memang betul, because jangkaan saya memang dia boleh hit 100% on the first trading day, but unfortunately dia punya kuota only 5% dia offer untuk public. So yalah, ramai orang yang minta, saya
bukan rezeki saya lah, okay, untuk dapat. So but untuk PMA Absolute 8 ni, okay, so jangan risau, anda tak perlu apply sendiri. Semua ini akan diuruskan oleh licensed fund manager, licensed fund manager yang akan uruskan anda punya IPO ke, anda punya placement, anda punya right, entitlements dan sebagainya tu, semuanya okay, dia akan diuruskan oleh a dedicated portfolio fund manager. Okay. Alright, so kita sambung dekat sini, dia mention unutilized cash money market funds and or other lower risk unit trust fund. Okay, so waktu contohnya dia dah invest, okay, dia dah dapat profit yang dia rasa comfortable, maka duit tu dia tak maintain macam tu saja. Okay, dia still akan invest ataupun membuat placement sama ada dalam low risk unit trust ataupun dia diletak di dalam money market funds. Okay, so money market of course dia low risk tapi dia taklah tak bagi apa-apa, dia still dia bagi something return which is more than normal bank account, current ataupun saving account. So kalau letak dalam bank account, of course kita dapat less than 1% lah kan. Tapi kalau letak dalam money market ni, of course dia ranging from 1.75%, ada yang bagi 2% dan sebagainya, based on dia punya profit, sebab dia share profit dengan kita. Okay, the investment scheme will take profit regularly and at the same time will institute a cut loss strategy at 20% on composite cost of investment. The percentage exposure on a single stock may go up to 10% or more depending on the risk return trade-off. Okay. So yang kedua adalah kaedah dia yang kita mention tadi, dia bukan value investing, maknanya bukan dia invest untuk long term, tetapi dia bila see profit, dia akan take profit regularly, dan juga dia membuat cut off, cut loss punya strategi, which is kalau drop a certain stock so ataupun certain investment tu jatuh 20%, maka dia akan keluar. Okay. Dan juga untuk single stocks, okay, so normally bagi fund manager contohnya dalam unit trust ataupun dalam mana-mana investment private managed account, jarang fund manager meletakkan sesuatu stock tu pegangan dia lebih daripada 10% out of dia punya total capital. This is to mitigate lah risk dan sebagainya. Tapi untuk this investment strategy, because ialah untuk keadaan yang ada opportunity, so kebaran kalian untuk dia invest more than 10% untuk one particular stocks ada. Okay, so because bila dia lihat ada peluang yang besar, so of course dia bagi fund manager punya valuation dan juga analysis, dia kata it's time to take more than 10%, so atas judgement dia, okay, dan juga penilaian dia yang dirasakan perlu, dan dia akan invest more than 10%. Okay, so kalau anda lihat, kalau unit trust fund ataupun mana-mana investment lain, normally fund manager dia tak buat more than 10% dekat satu stock. Okay, sama ada di Malaysia ataupun yang overseas punya trust fund ataupun stock, so normally dia akan keep less than 10%. So normally kalau dah lebih 10%, dia akan buat trimming, dia akan trim untuk bagi less than 10% tu. But for this PMA Absolute 8, it may go, dia tak necessarily dia akan masuk more than 10, tapi bila dia see dia punya risk and return tu trade off tu berbaloi, maka dia akan execute kaedah tersebut. Okay, so in a bull market, PMA Absolute 8 may underperform as we are likely to slow down our investment when the return run north of 8% in the particular year, as we will turn more selective after attaining more than 8% return. But in the bear market, it will have much lower losses, if any, than other equity portfolio. Okay, so mungkin ini adalah salah satu kekurangan bagi PMA Absolute 8, because dia memang target 8% setahun. Okay, so bila dia dah achieve that 8% tu, so maka style of ataupun aggressiveness dia tak macam sebelum dia dapat 8%, sebab dia nak maintain untuk klien 8% setahun. So dia akan more selective lah untuk future investment after katakan dalam beberapa bulan dia dah achieve 8%. Okay, so selepas tu mungkin dia taklah begitu agresif seperti sebelum tu. Okay, so dan juga kelemahan dia adalah kalau dalam bull market, of course
PMA Absolute 8 ni kalau kita compare dengan KLCI tadi tu, of course akan kalah lah, because KLCI kalau waktu bull market dia boleh hit more than 10% pun. Okay, tapi because of this strategy ataupun this investment hanya fokus kepada 8% setahun, maka kita tak boleh lah nak compare dengan KLCI tu, because benchmark bagi this PMA adalah 8% tu, fix 8% tu, itu sebagai dia punya benchmark. Okay. Kemudian kita lihat kepada dia punya asset allocation. Okay, so asset allocation dia boleh masuk apa? Up to 100%. In equities and equities related securities including but not limited to loan stocks and preference share. Okay, so meaning at any time fund manager boleh melabur 100% pegangan dalam saham, maksud dalam equities punya market. Okay, so tapi bukanlah maksud dia kena masukkan semua dalam tu, tapi meaning dia boleh ada exposure until 100% untuk fully invested, and then untuk dia keluar at any time yang dia rasakan sesuai. Okay. Kemudian asset allocation yang kedua adalah up to 20% in fixed income securities. Okay, so dia juga boleh melabur dalam fixed income securities up to 20%. Okay, tapi not necessarily kena 20%. Dia kata hanya up to, mungkin 10%, mungkin 15% ataupun 10%, depends kepada analysis in the collective investment scheme. Okay, so dia boleh melabur dalam collective investment scheme adalah macam unit trust lah. Okay, so dia boleh melabur up to 20% dalam investment scheme. Kemudian an invested amount will cap in cash or money market instruments or money market unit trust fund. Okay, so yang kita mention tadi, capital mungkin yang selepas dia untung tu, dia tak simpan saja, dia boleh invest dalam money market ataupun dalam low risk unit trust fund. Okay, so by having the above asset allocation rules, when there are opportunities, fund manager can invest in warrants, unit trusts, bond and sukuk, as well as overnight placement or even in money market funds. Okay, so dia boleh masuk dalam, tadi kita mention tadi, dia ada dalam saham, dia boleh masuk dalam unit trust, dia boleh masuk dalam warrant. Okay, so dia juga boleh masuk dalam money markets. Okay, so dia ada variety of choices yang fund manager boleh execute. Alright, so kita masuk pada bahagian fees and charges. Okay, so untuk minimum investment amount, okay, adalah 200,000 permulaan. Okay, tapi tiada limit maksimum. Okay, so meaning whatever amount yang you invest, tiada limit. Okay, so 1 juta, 10 juta, 100 juta ke, tiada maximum limit. Tetapi minimum adalah diset sebagai 200,000. Untuk subsequent investment amount, meaning untuk top up, katakan mungkin ada nak tambah pelaburan berikutnya, adalah dalam gandaan 10,000, 10,000 ke atas, 10,000 ke ataupun 15 ke ataupun 20,000, 100,000 dan sebagainya. Okay, so itu adalah untuk subsequent ataupun untuk top up investment. Kemudian there's a minimum lock-in period for 1 year. Okay, so dia ada lock-in period setahun. Walau bagaimanapun, okay, so still boleh withdraw, cuma dia dikenakan penalty. Okay, nanti kita akan explain di bawah. So bahagian fees, okay, yang pertama adalah service fee, adalah 3% for every capital injected. So meaning kalau masuk 200,000, dia kenakan 3%. Kalau masuk 1 juta pun dia kenakan 3%. Regardless of dia punya amount, dia punya service fee ini one off, sekali saja waktu injected capital, dia dikenakan 3% ataupun 3%. Kemudian untuk annual management fee, dia berbeza-beza mengikut tahap ataupun dia punya market value. Kalau untuk investment value less than 500,000, annual management fee adalah 1.5% setahun. 1.5 ni dia akan prorate every month lah, bagikan setiap bulan. Manakala untuk investment 500,000 sehingga 2 juta, annual management fee dia berkurang kepada 1.25% sahaja. Dan untuk investment ataupun market value, dia senang kira macam AUM lah, asset under management setiap orang tu, kalau yang lebih 2 juta, maka annual management fee dia lagi rendah, iaitu 0.75% sahaja. Okay, so very low compared to yang atas ni. So half, almost half dia kurang. Kemudian kita tengok withdrawal charges. Okay, so ini yang saya mention tadi, yang ada lock-in period tu.
no restriction on withdrawal after 1 year of investment. So meaning kalau anda masuk sudah genap setahun, anda nak withdraw, clause ni tak terpakai. Okay, tetapi sekiranya anda invest mungkin dalam 6 bulan ke 8 bulan, nak withdraw, okay, so yang itu dikenakan penalty. Anda still boleh withdraw, okay, cuma dikenakan penalty 2.5%. Okay, so untuk investment yang below 12 month ataupun kurang setahun. Kemudian custodian charge, okay, yang ini dikenakan untuk setiap transaction fee. Okay, transaction fee ni sama macam brokerage fee lah yang kita bayar dekat syarikat broker. So yang ni mesti kena bayar sebab kita guna broker. Our custodian adalah also our broker, iaitu Melaka Securities. Dia punya charges adalah 0.12%. Okay, dia tak ada minimum amount kalau macam kita guna broker sendiri, 0.1%, tetapi dia ada minimum amount, RM12 ke, RM24 ke, RM40 ke kan. So dia ambil whichever higher. Tapi untuk ni kalau katalah 0.1% tu equivalent to RM10, maka dia punya transaction fees adalah RM10 je. Dia tak ada ambil minimum RM12 atau RM20 ke RM40 macam tu. Kan 0.03 per annum. So ni very kecil lah sebenarnya 0.03% setahun ini per annum. Alright, so masuk kepada bahagian fees. Fees and charges, yang pertama adalah performance fee. Okay, so performance fee adalah fee yang mana fund manager boleh ataupun syarikat portfolio manager boleh ambil sekiranya dia achieve dia punya target return. Okay, so baca kat sini, the client shall pay the manager a performance fee at the rate of 20% of the excess return, provided that the fund return is more than 8% per annum. Okay, so meaning sekiranya investor profit 8% atas setahun, barulah fund manager boleh execute this clause yang mana dia boleh ambil performance fee. Okay, so tapi bukan dia ambil semua. So dia ambil sharing juga daripada whatever profit selepas 8% tu, dia hanya boleh ambil 20%. Okay, so katakanlah investor untung RM100,000. Okay, so dia untung RM100,000 selepas tolak 8% tu. Ni lebih lah excess of 8% tu. So apa yang portfolio manager boleh ambil adalah 20% daripada RM100,000 tu. So meaning dia boleh ambil RM20,000. So RM80,000 tambah dengan 8% lagi tadi yang investor dah untung, itu semua dapat kepada investor. Okay, so syarat yang pertama adalah fund manager kena perform dulu. Okay, 8%. Kalau lebih 8% barulah dia boleh ambil performance fee. Kalau less than 8% setahun return bagi klien, fund manager tak boleh ambil dia tak boleh ambil any performance fee. Dia hanya boleh ambil tadilah management fee tadi tu yang 1.5% ataupun 0.75% tu depends on value, market value. Okay, so ini adalah bagi menggalakkan lah bagi manager untuk perform. Macam kita kalau kerja di corporate dia panggil macam KPI lah. So kalau you perform KPI you dapat bonus lebih, macam tu. So konsep yang sama yang mana klien untung dulu. Okay, so klien untung dulu dan barulah fund manager boleh execute untuk ambil performance fee. Alright. Okay, kemudian ini ada additional form untuk isi. Bagi siapa yang minat nanti boleh hubungi saya. Alright, boleh PM. InsyaAllah saya bagi link untuk Telegram saya. Okay, so beberapa risk yang ada untuk this mandate bagi penting juga. Tadi kita cerita profit, untung dan sebagainya. Tidak lupa bahawa ada juga risk. Yang pertama adalah market risk, yang mana Absolute 8 invest in the shares of company that are listed on stock exchange, loan stocks, preference shares and unit trust funds. The value of such securities based on company's performance, which often get affected due to the change in the government directive of COVID-19, tax and interest rate policies, and climate risk. Notable, these factors influence the investment portfolio value. The circumvents the market risk, Absolute 8 institute a cut loss strategy of 20%. Okay, so of course kita tahu Malaysia ni ada banyak expose kepada risiko, antaranya politik, tax and interest punya policy, kesihatan, COVID, pandemik sebagainya. Itu adalah risiko-risiko yang ada. Tapi macam mana nak mitigate the risk adalah
portfolio fund manager dia implement cut loss strategy yang mention tadi so kalau once jatuh at the 20% tu dia akan keluar daripada any particular stocks Kedua adalah portfolio risk. Portfolio risk adalah refer to chance that asset allocation within the investment portfolio fail to meet performance objective. The risk of single stock exposure is capped at 10% or more depending on the risk return trade-off. PMA Absolute 8 invests up to 100% in equities and equities related securities, up to 20% in fixed income securities, and up to 20% in collective investment. This asset allocation allow fund managers to seize the right opportunities and operate without breaching the mandate. Okay, so dia ada juga selain market risk, dia juga portfolio risk yang mana because kita invest dalam asset allocation berbeza dalam equities, dalam saham, dalam unit trust, dalam fixed income dan sebagainya, yang mana sebelum ni normal di dalam market adalah is a 10% punya cap yang mana dalam satu instrumen tu dia letak dalam 10% saja. So yang ini dia ada lebih sikit risk, but of course it's allow fund manager untuk take a bigger risk return trade off sekiranya dia seize any opportunity. Alright. Kemudian liquidity risk. Okay, so liquidity risk yang pertama, PMB Absolute 8 invest in local listed stocks including those listed on ACE market. ACE market may have lower liquidity as compared to main market. With the recent amendment to the ACE market listing requirement, allow lower public spread between 15 and 25%, previously capped at 25%, depending on size and market capitalizations. Fund manager needs to have criteria for selecting good quality stock listed on ACE market. Criteria for selecting stock from ACE market not stated in the product proposal. Okay, so selain main market, of course kita mention tadi, fund manager juga boleh melabur dalam ACE market, dan kita tahu ACE market ni dia taklah sebesar dia punya market cap tu tak sebesar dalam main market, so dia ada risiko in term of liquidity untuk katakan untuk cash out the money dengan cepat sebab depends on dan juga bergantung kepada pemilihan. Okay, ni kita serahkan kepada judgement portfolio manager untuk pilih stok dalam ACE market, sebab stok ACE market of course ada mungkin ada yang berpotensi, tapi of course bukan semua lah yang berpotensi tu, so dia kena choose which ada the right investment yang dia boleh pilih. Okay. Kemudian ada large unutilized investment, 70 to 80% is capped for niche opportunity in the market such as market anomaly, share placement discount, market inefficiency, general offer, right entitlement discount, IPO placement opportunities. IPOs may lack liquidity and institutional support. However, experts observe that the risk appetite in retail investor are stronger than the institutional investor, which could support their liquidity. Okay, so ni untuk IPO market lah, yang mana kita pun nampak semalam berlaku because normally institution dia sama ada dia ambil awal, ataupun dia tunggu untuk stocks tu bergerak dulu untuk dia buat valuation, analisis dan sebagainya. Tetapi sentiment wise untuk retail dia orang suka, retail suka kepada IPO ni, so itu antara penyumbang yang memberi support kepada sektor IPO ni juga. So secara tak langsung dia juga adalah satu opportunity. Okay, it's a risk but also is an opportunity. Right, so fund manager will be limit exposure of liquidity whether in the main board or ACE. Currently, this portfolio is rated low for its liquidity risk due to the current fund size. Fund manager will review the risk once it reach fund size of at least 50 million ringgit. Okay, so untuk ACE market, so kalau investment tak besar, of course still boleh cepat lah untuk execute sama ada nak masuk ataupun nak keluar. Tapi bila fund size tu dah besar, so itu akan memberi kesukaran sikit lah in term of liquidity. But for main market itu tak ada isu sebab normally yang ada isu ni pada ACE market yang kecil sikit market cap dia. Okay, kemudian dekat sini money laundering and terrorist financing risk. Absolute 8 invest in quoted Malaysia shares with
initial investment of 200,000. Investment portfolio is assigned with low risk due to lock-in period of 1 year and large investment amount. Absolute 8 is less attractive to money launderers. Okay, so ini untuk money launderers lah, bagi mereka yang in term of Philips Capital punya risk lah, sebab dia punya return tu tak besar sangat, so dia taklah very attractive kepada money laundering dan juga terrorist financing. Okay, so ni antara top holding dia. Of course dia akan berubah mengikut keadaan semasa. So currently yang dalam top holding bagi PMA Absolute 8 adalah BIMB, okay, BIMB Warrants. BIMB stands for Bank Islam, Bank Islam Malaysia Berhad. Dalam Telekom, Berjaya Food, dan juga Asia Poly Holding. Okay, so yang ini contoh dalam Ace Market dan juga private placement. So PTE PLM ni adalah private placement. Yang kita mention tadi, antara opportunity dia adalah dalam private placement, share offer, discount dan sebagainya. So private placement adalah antara tempat bagi yang mana investor boleh dapat a discounted price, sebab dia punya offer price tu lebih rendah daripada harga market. Okay, so ini holding by sector. Okay, so ada dalam pecahan sektor dia: consumer product, finance, Ace Market, warrant, telecommunication and media, technology, industrial product, properties, transportation and logistics, utilities dan juga energy. So dia taklah overexpose dalam satu sektor saja. Dari segi diversification in term of sector, ada juga pecahan yang dibuat oleh fund manager. Okay, so I think that's all presentation from me untuk this PMA Absolute 8. Okay, sekiranya anda ada sebarang persoalan ataupun query ataupun nak dapatkan pertanyaan lebih lanjut berkenaan dengan this investment, boleh hubungi saya. Okay, so saya akan berikan kontak nama nanti. Ataupun anda jumpa orang yang memerlukan this kind of product, normally orang yang dah retire, yang invest dekat certain tempat saja, mungkin dia nak pelbagaikan tempat investment dia untuk memberikan dia income tahunan. So inilah salah satu option yang anda boleh kongsikan dengan dia, dan juga hopefully dia boleh memberikan sesuatu yang lebih baik in term of return bagi investor. Okay, so thank you so much kepada anda yang menonton dan juga mendengar perkongsian saya ini. InsyaAllah saya akan kongsikan in the future kalau ada new products ataupun new instrument pelaburan yang sah dan juga patuh syariah di dalam pasaran, saya akan kongsikan. So stay tune, boleh subscribe kepada saya punya channel di YouTube, dan juga boleh follow saya di Facebook. InsyaAllah saya akan kongsikan perkembangan pelaburan ataupun instrumen yang ada di Malaysia dari masa ke semasa, insyaAllah. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.